Mari kita membuka Alkitab kita dari dua bagian firman Tuhan hari ini. We will open our Bibles today to two sections of the Bible. Pertama adalah dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. The first is Hebrews chapter 1 verses 1 to 3. Saya undang Calvin membacakan buat kita semua Hebrew 1 verse 1 to 3. We will read together Hebrews 1 verse 1 to 3. Start. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, he has spoken to us by his Son, whom he appointed the heir of all things, through whom also he created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high. Oke, yang kedua adalah dari 2 Timotius 3 mulai ayat 16 The second portion is 2 Timothy chapter 3 verse 16, sampai lanjut pasal 4 ayat yang kedua. and we will read into chapter 4 until verse 2. 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 16 sampai pasal 4 ayat yang kedua. 2 Timothy 3 verse 16 until chapter 4 verse 2. I'll read it for you. 2 Timothy 3:16. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good works. And then continue to chapter 4. I, Paul, charge you, Timothy, in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Mari kita berdoa sekali lagi. Let us pray once again. Saya ajak kita semua berdoa, buka suara, berdoa bagi diri kita masing-masing, I invite us all to pray out loud for ourselves dan bagi saudara kita di kiri dan kanan, and for our brothers and sisters to our left and right, dan bagi pembicara dan penterjemah, and for the preacher and his interpreter, sehingga semua kita boleh dipimpin oleh Roh Tuhan masuk ke dalam kelimpahan kebenaran firman Tuhan. that all of us may be led by the Spirit into the abundance of the word. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini bersama-sama dengan umat-Mu, khususnya siang hari ini. Kami saat ini siap untuk mendengar, merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus yang memimpin setiap kami. Roh kebenaran, biarlah memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan kami, dan yang menolong kami untuk hidup makin berkenan kepada Tuhan, dan dibentuk, dikoreksi, dibangun iman kami, sehingga kami makin mengenal Engkau dan makin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap kami pada hari ini, baik pembicara, penterjemah maupun umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke, saudara sekalian, hari ini saya masuk ke dalam tema yang baru. Today I would like to enter into a new theme. Setelah kita menyelesaikan eksposisi kita dari kitab Wahyu, hari ini saya untuk break sebentar. Kita akan selama beberapa minggu ke depan akan membahas tentang satu tema yang baru. After finishing our exposition of Revelation last week, I would like for us to take a little break and enter into this new theme or topic. Tentunya saudara yang kebaktian siang mungkin tidak mendengar khotbah saya untuk minggu-minggu depan. Of course, you in the afternoon service may not necessarily listen to my sermons in the coming weeks. Tetapi saudara tetap kalau mau mendengar, mengikutinya bisa melihat di YouTube, karena setelah selesai kebaktian itu selalu akan ditaruh khotbah kita di YouTube. Jadi saudara bisa mengikuti kelanjutan daripada seri khotbah ini. If you wish to continue on and follow this series, then you may do so on YouTube, because after every sermon in the morning, we will upload the videos. Kita akan membahas tentang tema tanda-tanda atau marks of a healthy church. Today's new topic that we are discussing is called the marks of a healthy church. Jadi ini akan seri mungkin 9 atau 10 kali. And this may go on for 9 or 10 times. Saudara sekalian, saya akan mulai dengan satu pertanyaan bagi saudara sekalian. I would like to begin today by asking you a question.
Apa yang membuat saudara ada di gereja ini? What causes you to be in this church? Ya, saudara bisa jawab di dalam pikiran saudara. And you can answer in your own heads. Atau juga bisa tanya atau saudara tahu orang-orang, teman-teman saudara yang sudah tidak lagi ke gereja ini, apa yang membuat mereka pernah datang dan tidak lagi mau ke gereja ini? Or you may know some people who used to come here and no longer do so, and you can ask them, why did they leave? Jawabannya bisa bermacam-macam, saudara. There are various answers. Dan amazingly, kadang-kadang jawaban yang bermacam-macam itu bisa bertentangan satu dengan yang lain. And amazingly, what can happen is these two answers actually clash with one another. Ada orang yang akan mengatakan, yang tidak lagi mau datang ke gereja ini mengatakan, puji-pujiannya, worshipnya boring. Some who have left this church may say that the worship is boring. Tapi sebagian yang ada di gereja ini akan mengatakan, saya justru senang lagu-lagu hymn yang tidak berisik. But those who are inside this church may argue, I actually enjoy the hymns that aren't too loud. Dan ada orang yang datang ke gereja ini dan stay di gereja ini, bertumbuh di gereja ini, mengatakan bahwa saya suka akan pengajaran gereja ini yang kuat. And some people who stay in this church may say, I really appreciate the strong teachings that they have. Tapi mereka yang sudah meninggalkan gereja ini mungkin mengatakan khotbahnya terlalu panjang. But some who have left may say that the sermon is far too long. Ada orang-orang yang mengatakan, sebagian orang yang meninggalkan gereja ini mengatakan, jemaat di sini dingin-dingin seperti kulkas. Some, yet others have said, who have left, have said the congregation here is as cold as ice. Tapi ada lagi yang mengatakan, yang stay di sini mengatakan, enggak, gereja di sini jemaatnya itu hangat dan kasihnya itu nyata. But some who stay here will say that the congregation is actually very warm and their love is very obvious. Jadi bisa apapun jawabannya, kadang-kadang bahkan jawabannya bisa bertentangan satu dengan yang lain, tergantung kepada siapa kau bertanya. And so these answers are kind of clash with one another depending on who you ask. Ada sebagian yang datang ke gereja ini karena sekolah minggu untuk anak-anak children programnya bagus. Some have come to this church because we have a strong Sunday school program. Karena gedungnya nyaman dan bersih, karena ada teman-temanku di gereja ini. Because the building is nice or I have some friends here. Karena ada parkirnya gampang, lokasinya convenience. Because it's in a convenient location or parking's easy. Tapi ada orang-orang yang tidak datang juga persis alasan yang sama dan bertentangan dengan hal itu. But others who don't come to this church use the exact opposite of those reasons. Tetapi hal yang sama dari semua jawaban itu adalah jawaban yang berasal dari manusia. But the one commonality between all of the answers there is that they come from human nature or from man. Manusia yang merasakan, berpikir, dan dari sudut pandang manusia. People who think from a very human point of view. Dari seri kita kali ini, 9 marks atau 10 marks of a healthy church, kita mau belajar tentang apa yang Tuhan inginkan bagi gerejanya. And from this new series, from the 9 or 10 marks of a healthy church, we ask, what does God want from His church? Karakteristik apa yang harus ada di dalam gereja yang berkenan kepada Tuhan? What characteristics exist for a church that pleases God? Tentu ini jawaban atau pertanyaan yang saya sendiri sebagai hamba Tuhan pendeta sudah lama memikirkan, menggumuli akan bagian pertanyaan ini. Of course, as the pastor of this church, I have pondered upon this for many years. Dan tetapi saya akan memakai satu buku yang menjadi guidelines dibanding dengan dalam terang buku-buku yang lain, pengertian yang lain dari buku Mark Dever yang berjudul 9 Marks of a Healthy Church. But where I will be preaching from is following the framework from this book by Mark Denver called 9 Marks of a Healthy Church. Dan tentu ini adalah pertanyaan yang sangat penting, yang paling penting, bertanya tentang karakteristik apa yang harus ada di dalam gereja yang berkenan kepada Tuhan. And this is one of the most, if not the most important question, what is the healthy characteristics of a church that pleases God? David Platt mengatakan di dalam intro daripada buku Mark Dever ini, dia menjelaskan tentang betapa pentingnya buku ini. David Platt in the introduction of this book explains why it's very important. Dia mengatakan seperti ini. This one book has impacted and influenced my understanding of the church far above any other. Such impact and influence all to the fact that this book is grounded in God's Word. Saudara sekalian, dari penjelasan ini maka membawa kita kepada tanda yang pertama dari gereja yang sehat.
And this explanation given leads us to the first mark of a healthy church. Gereja yang sehat, gereja yang karakteristik yang harus ada di dalam gereja yang berkenan kepada Tuhan adalah gereja yang berpusat kepada firman Tuhan. And the first characteristic of a healthy church that pleases God is that it is a church where its peak is at the Word of God. Dan kemudian dia akan menyatakan secara aplikasinya ekspresi yang salah satu ekspresi yang paling penting untuk melihat bahwa apakah gereja itu berpusat kepada firman Tuhan adalah, And one of the most, one expression of how you can tell that a church has at its foundation or its peak the Word of God, yaitu gereja yang melakukan expository atau expositional preaching. that is a church where they do sermons on expository preaching. Tentu saudara sekalian berbicara tentang gereja yang berpusat pada firman itu lebih daripada sekedar khotbah. And of course, a church with its foundation or its core as God's word extends beyond just preaching. Dalam banyak hal, dalam banyak semua hal yang dikerjakan oleh gereja, bahkan arsitektur daripada gereja sebenarnya harusnya merefleksikan sentralitas daripada firman Tuhan. There are many aspects of church life, including its architecture, that reflect on the centrality of God's word. Kalau saudara masuk ke gereja ini baik dari belakang ataupun dari depan, saudara akan tahu di mana pusat daripada gedung ini. When you enter from the front or the back entrance, you will know where the core, the center of the church is. Ya, center dari gereja ini adalah di sini. And the center of the church is the pulpit. Center dari gereja ini adalah salib Kristus. And it is the cross of Christ. Saudara masuk langsung melihat salib, langsung melihat mimbar ini. As soon as you enter in, you will see the cross and you will see the pulpit. Itu mau menunjukkan bahwa gereja ini adalah gereja yang berpusat kepada firman Tuhan. And it points to the fact that this church has at its center or its core the word of God. Ada gereja-gereja yang mimbarnya, pulpitnya itu di samping. There are many churches where you will find the pulpit to the side. Maka itu pun menunjukkan bahwa berarti gereja itu tidak berpusatkan atau mengutamakan firman Tuhan di dalam kebaktian dan juga mungkin di dalam seluruh akan apa yang dilakukan oleh gereja itu. And that can point to the fact that the church does not hold the word of God as the most important part. Jadi hal yang pertama yang kita akan pikirkan bersama adalah gereja yang berpusat kepada firman, dan ekspresi yang paling penting adalah di dalam expository preaching, di dalam khotbahnya. And so the first thing we can think about today is that a healthy church has at its center the word of God and that its sermons are of an expository nature. Sentralitas firman adalah mewarnai akan seluruh keberadaan daripada gereja. And this truth, having the word as a centrality, colors every aspect of church life. Di dalam ibadah kita misalnya, bukan hanya khotbah, tetapi di dalam puji-pujian, di dalam doanya yang kita nyatakan, di dalam persembahan, di dalam respons, di dalam pengakuan iman kita, dan seterusnya, seluruhnya sebenarnya kalau sudah perhatikan dengan sungguh-sungguh itu berpusat kepada firman. It is not just evident in our preachings, but also in our worship, the way that we serve, when we do offering and recite the Apostles' Creed and whatnot. It shows that the church has at its peak or its core the Word of God. Karena itu berpusat kepada firman juga mewarnai sebenarnya seharusnya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. And it also colors how we should live as God's people. Kristus di dalam Matius mengutip Perjanjian Lama mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Christ in the New Testament quotes the Old Testament where he says, "Man shall not live by bread alone, but on every word that comes out of the mouth of God." Kita begitu sadar kalau kita tidak makan. We can realize when we are no longer eating. Ada banyak orang kalau tidak makan, lapar itu gampang marah-marah. Some people who don't eat will get easily angered. Dan kalau sudah tidak makan 1 hari, apalagi 2 hari, sudah mulai lemes. And if you stop eating for a few days, you will start to feel weak. Dan kalau lebih lama lagi sudah tidak makan, sudah akan mati. And if you extend that even longer, you may actually die. Maka manusia memang tidak bisa hidup tanpa roti. And of course, man cannot live without bread. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan dengan pengertian itu manusia, tetapi manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. But then Jesus reminds us that man shall not live by bread alone, but on every word that comes out of the word of God. Artinya tanpa firman Tuhan kita tidak akan hidup
khususnya tentu hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. That means without God's word, we will not be able to live, or more specifically, living a life that God wants. Di sini dari mulai kitab Kejadian dan seterusnya seluruh Alkitab mengajarkan akan kebenaran ini. Beginning from Genesis, the whole Bible preaches this truth. Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa di Kejadian pasal 2, kamu boleh makan pohon dari buah apapun di dalam taman ini dengan bebas. Hanya satu yang tidak boleh. Beginning in Genesis 2, God tells Adam and Eve that you may eat of any fruit from any tree except for this one tree. Inilah perkataan Tuhan mengatakan kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Karena pada waktu kamu memakannya pastilah kau mati. And God has said, you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you shall surely die. Kalau Adam dan Hawa mentaati akan firman Tuhan ini, If Adam and Eve had obeyed this one truth from God, maka mereka akan hidup untuk selama-lamanya. they will have lived forever. Tapi kita tahu pelanggaran mereka, ketidaktaatan mereka kepada firman Tuhan membuat mereka mati. Mulai dari mati rohani, mati fisik, dan kalau tidak ada anugerah Tuhan, maka mereka akan mati secara kekal. But we know that Adam and Eve's transgression and disobedience caused them to be able to die both spiritually and physically, and if not for God's grace, eternally as well. Saudara sekalian, Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan juga berfirman kepada mereka sekali lagi. And after mankind fell into sin, God spoke to them once more. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dengan perempuan ini, antara keturunannya dengan keturunan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. He said to the woman, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Saudara sekalian, ini adalah juga firman Tuhan yang menjadi pengharapan bagi umat Tuhan ketika akhirnya digenapi dalam Kristus yang datang untuk memecahkan kepala si ular melalui kematiannya di atas kayu salib. And this word became a hope for God's people, and it was fulfilled in the coming of Christ after he had crushed the head of the serpent by dying on the cross. Dan kemudian Tuhan mulai memanggil Abraham, berfirman kepadanya. And Abraham was called by God using his words. Dan tinggalkan keluargamu, tinggalkan bangsamu, dan aku akan memimpin kau masuk ke dalam tanah perjanjian. Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. To leave your family and your nation and to go to a place that I have selected for you, to be a great nation. Dan Abraham taat akan firman Tuhan. Dan dari situ Tuhan mulai membangun, menciptakan satu umat Tuhan yang besar, bangsa Israel. And Abraham was obedient, and from there he followed God and was made into a great nation, which was Israel. Dan salah satu hal yang paling dramatis tentang firman yang memberi hidup ini adalah yang diceritakan di dalam Yehezkiel pasal 37. And one of the most dramatic times of the word of God being preached is found in Ezekiel 37. Di situ kita membaca Yehezkiel diberikan visi suatu lembah yang penuh dengan tulang belulang yang telah kering. Where Ezekiel was given a vision of a valley full of dry bones. Dan Tuhan berkata kepada Yehezkiel, hai manusia, bisakah tulang-tulang ini hidup kembali? And he said to Ezekiel, oh man, can these bones return to life? Dan Yehezkiel bilang, hanya engkau yang tahu Tuhan. And Ezekiel responded, oh Lord, you know. Dan Tuhan berkata kepada Yehezkiel, berfirmanlah kepada tulang-tulang ini. And God said to them, speak to these bones. Dan hiduplah dan menjadilah makhluk yang hidup. And they will become a living being. Dan Yehezkiel berfirman, mengatakan firman Tuhan persis seperti yang Tuhan katakan kepada dia. And Ezekiel spoke the exact words that God had spoken to him. Dan semua tulang-tulang yang sudah kering itu mulai bergerak. And the dry bones started to move. Mulai menyambung satu dengan yang lain. And they started to join together. Krek, 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 krek. Semua menjadi satu, dan tulang-tulang itu menjadi satu. And the bones rattled together and they become one. Dan kemudian keluarlah daging dan urat dan syaraf semua menutupi akan tulang itu. And the flesh and the sinews came forth and started to close up the bones. Dan kemudian menjadi orang-orang yang seluruhnya manusia yang utuh tetapi belum bergerak, belum hidup. And they all formed into mankind who was stayed still. Dan Tuhan kemudian berkata kepada Yehezkiel sekali lagi. And then God spoke to Ezekiel once again. Berfirmanlah kepada makhluk-makhluk ini, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru, masuklah ke dalam manusia-manusia ini.
And God spoke to Ezekiel and said, "And preach to them, and the breath of life will come into these people." Dan Yeskiel berfirman persis seperti yang Tuhan katakan. And Ezekiel spoke exactly what God had spoken to him again. Dan semua makhluk itu kemudian menjadi hidup, bergerak, menjadi satu tentara yang besar. And all of these bodies became alive and became a great army. Saudara sekalian, kita bisa melihat di situ bagaimana firman Tuhan adalah firman yang memberi akan kehidupan. And we can see how God's word gives life. Dan puncaknya adalah ketika Kristus, sang firman itu sendiri datang ke dalam dunia menjadi manusia. And the peak occurs when Christ, the word himself, came into this world. Itulah yang dikatakan di dalam Ibrani pasal pertama yang tadi kita baca. That is what Hebrews chapter 1 is speaking of that we have read earlier. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara atau berfirman kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara atau berfirman kepada kita dengan perantaraan anaknya. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, but in these last days He has spoken to us by His Son. Saudara sekalian, Kristus bukan saja menyatakan firman Allah, Christ not only spoke God's word, tetapi Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Dia sendiri adalah sang firman itu yang datang untuk memberi hidup kepada setiap orang yang percaya kepadanya. but John chapter 1 verse 1 says that He is the word Himself that came to give life to mankind. Di dalam Dia, di dalam Kristus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. And in Him was life, and that life became the light of man. Di dalam Injil Yohanes dia mengatakan Dia adalah roti hidup, Dia adalah air hidup, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, Dia adalah kebangkitan dan hidup. The Gospel of John speaks to Him as the living bread and the living water and the way of life and truth. Saudara sekalian, sentralitas firman Tuhan dimulai di sini ketika kita mengerti karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, Dia adalah Kristus sendiri yang juga datang dan firman dan juga memberikan hidup kepada manusia yang berdosa. And we understand the centrality of God's word as being in Christ, and Christ came into the world and gave us His word. Tetapi kita boleh melihat firman Allah juga adalah bukan hanya firman yang memberi hidup, tetapi Dia juga adalah firman yang menopang akan kehidupan. But God's word is not just a word that gives life, but also secures it and guides it. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes sekali lagi, Dia mengatakan, "Kuduskanlah mereka, murid-muridku, di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Again, the Gospel of John says, "Sanctify these people with your word, for your word is truth." Inilah firman yang menopang kehidupan dan yang mengkuduskan kehidupan, membentuk kehidupan supaya hidup kita makin sesuai dengan kehendak Tuhan. It is a word that guides our lives and sanctifies us and pushes us to be more like Him. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda boleh mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Psalm 119 says, "How can a young man keep his way pure? By holding on to each and every word from God." Tadi hal yang tadi kita nyanyikan, lagu yang ketiga itu adalah lagu dari Mazmur pasal yang pertama. The song that we sang earlier came from Psalm chapter 1. Yang mengatakan orang yang benar itu adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Where it says, "The way of the righteous man is one who ponders on God's word day and night." Dan dia digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. And he has painted a picture of like a tree being planted by streams of water, bearing fruit in its season. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Whatever he does bears fruit and is successful. Bukankah kita ingin menjadi orang-orang yang seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang berbuah, menghasilkan hal yang baik, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil? Do we not wish to be like trees planted in streams of water, bearing fruit in its season, and whatever we do is done successfully? Dan kita tidak mau seperti sekam, lanjutan Mazmur 1 itu, seperti sekam yang ditiupkan angin. And we do not wish to be like chaff blown by the wind, continuing Psalm chapter 1. Saya pernah menjelaskan kepada saudara, sekam itu adalah kulit daripada padi atau gandum. I've explained before that chaff is like the skin of wheat. Dan di zaman dahulu orang setelah mengambil padi kemudian menumbuk padi itu. And after they had gathered the wheat, they had crushed, people in the olden days crushed the wheat. Supaya kulitnya itu terpisah daripada isi dalamnya. So that this outer skin is peeled off from the insides. Dan kemudian untuk memisahkan kulitnya dengan isinya, mereka melakukan apa yang disebut menampi. And so what they would do is to separate the skin and the insides, they would throw
by winnowing. by winnowing. Saudara sekalian, dan waktu dia lempar beras itu ke udara, And when he threw the rice or the wheat into the air, maka seluruh akan beras itu akan jatuh lagi ke tampi itu. all of the grains would fall back down into the winnow. Tetapi semua akan kulitnya akan tertiup angin. But the skin, the outer skin would be blown by the wind. Itulah sekam yang tertiup angin, dibuang jatuh diinjak orang, tidak ada gunanya lagi. And that is what is called the chaff blown by the wind to be trampled on by people with no use. Orang benar adalah orang yang seperti pohon ditanam di tepi aliran air. The righteous are like trees planted by streams of water, Bukan orang fasik yang seperti sekam yang ditiup angin. not the unrighteous who are like chaff blown by the wind. Dan yang membedakan adalah orang yang benar itu adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. And what distinguishes them is that the righteous, their joy is in the word of the Lord, who reflect on it day and night. Saudara sekalian, kita membutuhkan firman Tuhan bukan hanya supaya kita boleh mengenal, percaya kepada Kristus dan diselamatkan, So we need the word of the Lord not just to believe what God has said in saving us, tetapi juga supaya hidup kita dikuduskan, dikoreksi, dididik, dibentuk supaya semakin serupa dengan Kristus, gambar Allah yang sempurna. but so that our lives may be corrected and sanctified and be brought more like Jesus Christ. Moto daripada gereja reform yang terkenal adalah And the motto of the Reformed Church is known as Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Yang berarti adalah gereja reform adalah gereja yang terus-menerus direformasi menurut akan firman Tuhan. which means that the Reformed Church is continually being reformed by God's word. Saudara sekalian, itulah ciri gereja yang pertama. And that is the first characteristic of a church. Gereja yang sehat yang adalah ciri yang pertama dan terutama adalah gereja yang berpusat kepada firman Tuhan. The characteristic, the first and most important, is that a church where at its foundation is God's word. Dan sekarang saya masuk ke dalam bagaimana kita melihat secara paling jelas akan gereja yang berpusat kepada firman Tuhan. And now I would like to speak on how we can very easily see a church that has God's word as its foundation. Yaitu gereja yang mementingkan secara utamanya mementingkan khotbah eksposisi. And it is a church that holds as its most important expository preachings. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh khotbah topikal. It does not mean that we can preach on certain topics. Hari ini saya sedang khotbah topikal. Today I am preaching topically to you. Tetapi ini adalah sesuatu yang jarang, yang bukan yang utama, tetapi sudah berpuluh-puluh tahun saya 16 tahun di gereja ini, hampir setiap minggu kecuali tertentu itu kita terus mengkhotbahkan secara eksposisi daripada kitab-kitab di dalam Alkitab. But in the 16 years that I have served here, it is very rare to preach topically, and every week we would preach from an expository nature. Khotbah eksposisi adalah harus menjadi diet utama daripada gereja yang sehat. And an expository preaching is very important to a healthy church. To be a steady diet. To be a steady diet. A healthy church. Sekali lagi, saudara sekalian, bukan berarti kita tidak boleh mengkhotbahkan khotbah-khotbah topikal. It does not mean that we can preach topically. Juga pembinaan kita tadi apa? Care for the elderly, itu adalah khotbah topikal. Care for the elderly. And some of the seminars that we might have, for example, the care for the elderly, we still hold on to them. Tetapi saudara sekalian, tentu khotbah topikal itu ada tempatnya. And topical sermons have their place. Dan khotbah topikal itu sebenarnya juga bisa bersifat eksposisi ketika topik yang diambil itu sebenarnya berasal dari main point di dalam teks Alkitab itu sendiri. And even topical preachings can be expository in nature if the main point is taken from the biblical texts. Tapi ada berbagai macam kebahayaan kalau yang menjadi utama dari makanan kita, apa yang diterima di dalam gereja atau dikhotbahkan di dalam kebaktian minggu adalah khotbah-khotbah yang topical saja. But it can be very dangerous if the church's main diet or what is most important is sermons that are topical. Saya memberi salah satu contoh yang agak ekstrim sih sebenarnya. I will give you an example which actually may be very extreme. Sesuatu yang real, yang ada seorang pengkhotbah awam yang sempat ngobrol dengan saya.
But it is a very real example, and there was a young preacher who spoke to me. A layman preacher. Layman. Excuse me. A layman preacher. Ya. Dan dia kemudian tanya kepada saya, dia tahu saya pendeta dan dia kemudian tanya sesuatu. And he knows I was a pastor, and he asked me, Dia bilang, Pak Budi, saya minggu besok itu akan khotbah dari Kisah Para Rasul tentang Petrus yang diberikan visi tentang makanan-makanan yang haram. Pastor Budi, next week I will be preaching on the from Acts where Peter is given the vision about certain foods that he's allowed to eat. Dan sudah tahu cerita itu, ada di dalam visinya atau mimpinya Petrus melihat makanan yang ada di tempat yang besar turun di hadapan Petrus. And in that vision, Peter saw all kinds of foods that were brought down in front of him. Dan semua adalah binatang-binatang yang menurut orang Yahudi itu adalah haram. And many of these foods, according to Israelite law, were actually forbidden to eat. Dan salah satunya ada babi di situ. And one of them was a pig or pork. Ya, dan kemudian suara itu mengatakan, potonglah binatang-binatang itu termasuk babi itu dan makanlah. And the word said, cut up this pig and eat it. Dan Petrus kaget sekali. And Peter was shocked. Dan dia mengatakan, Tuhan, saya dari lahir sampai sekarang, saya tidak, makanan yang haram itu tidak pernah menyentuh bibir saya. And he said, Lord, from birth until now, that food, unclean food, has never touched my lips. Saya tidak akan pernah memotong akan binatang-binatang yang haram itu. And I will never cut up or eat unclean food. Kemudian pengkhotbah awam ini tanya kepada saya, And this layman preacher said to me, asked me, Pak Budi, saya besok akan khotbah ini dan akan mengatakan bahwa kita jangan makan banyak, jangan makan babi yang haram itu. I'm going to tell my congregation that we should not eat pork. Apalagi khususnya akan lemak-lemaknya, kakinya, perutnya itu yang banyak lemaknya. Especially the pork belly and the fat rolls and its leg or the trotter. Saya bilang kepada dia, Pak, itu justru ayat itu mengatakan sebaliknya. And he says, and I said to him, Sir, that verse actually tells you the opposite. Bukankah dia suka bilang, bukankah kita tidak sehat makan babi, banyak-banyak lemaknya itu tidak boleh? And he said, is it not unhealthy for us to eat the pork with a lot of its fats? Ya betul sih, itu poinnya betul, tapi itu bukan apa yang dikatakan Alkitab. And that is very true, but that is not what the Bible is saying. Khususnya teks itu bukan bicara itu. That text is not speaking on that point. Teks itu justru Tuhan suruh Petrus untuk makan. In fact, that text says that God told Peter to eat it. Justru Petrus yang tidak mau makan itu salah. In Peter refusing to eat it, he was doing the wrong thing. Tetapi lebih penting lagi itu hanyalah ilustrasi. But more importantly, that was just an illustration. Karena Petrus berpikir Injil itu hanya bagi orang Yahudi dan orang-orang di luar Yahudi, orang Gentiles itu adalah orang-orang yang haram. And Peter thought that the gospel was only for the Jews, and he thought all the Gentiles out there were unclean and did not deserve the Saya gospel. bilang, Bapak baca selanjutnya, baca saja teksnya, baca teksnya. And I told him, keep reading that same text further onwards. Maka Bapak akan tahu bahwa setelah itu Petrus akan bertemu Cornelius yang adalah orang yang bukan Yahudi, yang orang Yahudi pikir dia orang yang haram. And later on, Peter would meet a man called Cornelius, who himself was a Gentile, and the Israelites thought they were unclean. Ini adalah ilustrasi supaya Petrus memberitakan Injil juga kepada orang yang dia pikir haram, padahal Injil juga buat mereka. And this is to show that, to tell Peter to preach the gospel to Gentiles who were considered unclean. Saudara sekalian, ini adalah bahayanya. Ini memang the worst kinds yang berpikir waktu membaca Alkitab sudah punya konsep apa yang dia mau katakan. And this is a danger in that in reading the Bible, you are bringing forward some concepts that you may already have. Tetapi sebenarnya seperti saya katakan tadi, khotbah topikal itu bisa juga bersifat eksposisi dan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. But like what I said earlier, even topical sermons can be expository in nature. Tapi tetap ini adalah khotbah topikal karena pengkhotbah sudah tahu tema apa yang akan dia bawakan. But of course, this is still a topical sermon because the preacher knows what topic is going to be brought forward. Dan kemudian dia mempelajari Alkitab dan melihat apa yang Alkitab katakan tentang topik itu. And he studied the Bible and tried to understand what the Bible speaks about that topic. Tetapi khotbah eksposisi berbeda. But an exposition is different. Khotbah eksposisi dimulai bukan dengan tema, tetapi dimulai dengan teks Alkitab itu sendiri.
expository preaching does not begin with a topic, but rather what the Bible or the text of the Bible. Dan seringkali sebenarnya pengkhotbah ketika mendekati Alkitab dia sendiri belum tahu tema apa yang dinyatakan dalam Alkitab. And as he enters into reading God's word, even he does not know what the theme is or topic that is being taught. Dan waktu dia mempelajari, membaca, merenungkan akan firman Tuhan dengan seluruh tools yang ada, maka dia mulai mengerti apa yang sebenarnya firman ini ingin katakan. And when he learns and tries to understand what the word is through the various tools out there, he starts to understand what it's trying to say. Dengan approach seperti demikian, pengkhotbah seringkali menghadapi tema-tema yang hampir dia tidak mungkin khotbahkan kalau dia tidak mulai dengan Alkitab. And in this method, he may come across certain topics he may not have preached about if he had not begun with the Bible. Tetapi Alkitab sendiri itu yang membukakan, teks Alkitab itu mengajarkan kepada kita sehingga pengkhotbah justru dipimpin oleh firman Tuhan. But that is what the text of the Bible says, and so the preacher is led by the word. Ini tentu pengalaman saya sebagai khotbah eksposisi 16 tahun yang terakhir adalah kita membahas kitab Wahyu. And this is what has happened to me in our expositions through 16 years of serving, especially when we did Revelation. Banyak tema-tema dalam kitab Wahyu yang saya hampir tidak mungkin khotbahkan kalau kitab itu sendiri tidak mendorong saya sekarang khotbah eksposisi itu mengajarkan, membukakan kebenaran-kebenaran itu bagi saya dan bagi kita sekalian. There are many topics found in the book of Revelation which I probably would not have preached about if the text had not guided me there and opened up to me and to you. Dan berkhotbah secara eksposisi membuat pengkhotbah seringkali terkejut karena firman Allah dalam teks itu bertentangan dengan apa yang dia pikir. And expositions may even cause us to be shocked because it challenges and even goes against what we have first thought. Dan bertentangan dengan semangat zamannya, bertentangan dengan apa yang mungkin pengkhotbah percaya sebelum dia masuk ke dalam teks Alkitab. And it challenges the spirit of the age and even what is believed by the preacher before entering. Saudara sekalian, karena itu khotbah eksposisi ini artinya menempatkan firman Allah sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan seluruh gereja. So expository preaching places God's word as the highest authority in church life. Tim Keller di dalam bukunya tentang preaching mengatakan demikian. Tim Keller in his book on preaching has said, This expository approach testifies that you believe every point of the Bible to be God's word, not just particular themes and not just the parts you feel comfortable agreeing with. Approach ini, expository preaching, menempatkan sekali lagi Alkitab sebagai otoritas tertinggi di dalam hidup kita. and so expository preaching, this approach testifies that God's word is of the highest authority. Sedangkan kalau kita mengutamakan topical preaching yang menjadi utama, maka seringkali pengkhotbah akan memilih tema-tema yang itu-itu saja. But if we use topical preaching as the most important, then there will only be certain themes that will be repeated over and over. Pengkhotbah akan memilih tema-tema yang dia comfortable dan dia rasa bagus dan menarik untuk jemaat. And he will only preach topics that he is comfortable with and that will draw the attention of the congregation. Dia akan menghindari, sangat manusiawi, dia akan menghindari tema-tema yang sulit yang ada di dalam Alkitab. It's in human nature to avoid topics that are difficult, which may actually be in the Bible. Dan persoalannya adalah inilah yang banyak dilakukan oleh banyak gereja pada zaman ini. And the problem is this is what many churches in this day and age are doing. Yang kita bahas di dalam Marks of a Healthy Church ini adalah hal-hal yang tidak seluruh tentang doktrin gereja, tetapi hal-hal yang justru dibutuhkan dan sudah banyak kehilangan di banyak gereja pada zaman ini. And in discussing the marks of a healthy church, we will see that there are many points that are missing from churches today. Ada satu orang yang sharing kepada saya bagaimana dia bertanya kepada gereja dia yang dulu tentang satu hal. There was someone who shared to me once when he asked his old church about something. Dia bertanya, mengapa kamu tidak mengkhotbahkan tentang neraka, tentang murka Allah, atau dosa atas dosa, atau peringatan Kristus tentang dosa? He asked, why do you not preach about hell or the wrath of God or Christ's reminder against sin? Maka dia menjawab seperti ini, saudara. And this is what was answered. Dia menjawab bahwa itu hanya bagian yang sangat kecil di dalam Alkitab. That is such a very insignificant portion of the Bible. Saudara, waktu saya dengar bagian orang itu menjelaskan seperti itu, saya tahu gereja itu mungkin hampir tidak pernah ada khotbah eksposisi.
And when I heard this, I immediately thought that this church will never has preached in an expository nature. Dan bahaya mungkin lebih parah lagi, mungkin orang itu pengkhotbahnya tidak pernah membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. And more dangerously, that preacher may not have read the Bible in its entirety. Karena kalau engkau baca Injil saja, Alkitab mungkin paling utama kalau dibilang utama Injil, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Because perhaps the most important the peak of the entire Bible is in the 4 Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John. Yang menceritakan tentang Kristus, tentang apa yang dia kerjakan, apa yang dia ajarkan sampai kematian dan kebangkitannya. Which speaks of Christ and what he has done from his birth until his death and resurrection. Maka kalau engkau membaca 4 Injil saja, maka engkau tahu bahwa teguran Kristus akan dosa, murka Allah terhadap dosa, neraka, ratap tangis dan ketak gigi itu bukan bagian kecil, itu adalah justru salah satu bagian paling besar di dalam khotbah-khotbah Kristus. If you read just the 4 Gospels, you will realize that many times it is speaking of hell where there is weeping and gnashing of teeth, and it is a large portion of Christ's preaching. Inilah bahayanya dan kelemahannya gereja yang mengutamakan khotbah topikal. And this is the danger and the weakness of churches who preach of a topical nature. Dia akan sekali lagi mengambil beberapa tema yang dia kuasai dan yang menarik. And he will only choose the topics that he is comfortable with and has preached before. Dan hanya akan menggunakan Alkitab sebagai pintu masuk ke dalam poin yang dia ingin masukkan, yang dia ingin katakan. And he will only use the Bible as a gateway to back up his own points. Berbeda dengan khotbah eksposisi yang menjadikan tema dan pokok utama khotbahnya berdasarkan tema dan pokok utama dari teks Alkitab itu sendiri. And this is different from an expository preaching where the main point is taken from the Bible. Karena itu khotbah eksposisi seringkali bukan hanya mengkagetkan kita, tetapi juga mengkagetkan pengkhotbahnya. And expository preaching is not only shock the congregation, but also the one preaching. Karena firman Tuhan mengajar hal-hal yang bahkan kita tidak pernah pikir atau kita bahkan tidak rasa penting. Because God's word teaches things that we may not have thought of before or may not have considered important. Tapi firman Tuhan sendiri yang membongkar hati kita ketika kebenarannya itu dibukakan dan diberitakan kepada kita. But God's word reveals our hearts when that word is preached to us. Tentu ini ada pergumulan yang berat untuk bergumul, mengerti, mempelajari firman Tuhan sesuai dengan maksud dari penulis, artinya sesuai dengan juga maksud Roh Kudus yang memimpin para penulis itu. And this is also a great struggle to try and understand what is being written down, where the Spirit has led the author of the book to write down what he has written down. Tapi inilah komitmen kita pada sola scriptura, otoritas seluruh firman Tuhan atas seluruh hidup kita. And this is what we hold when we say sola scriptura, where the authority of God's word dictates every aspect of our life. Dan kita mau mendengar, mengerti dan tunduk kepada firman Tuhan. And we want to listen to and understand and obey the word. Saudara sekalian, waktu kita akan membahas tentang tanda-tanda gereja ini, saya bukan hanya mengambil hal-hal yang memang kita sudah lakukan. And when I'm preaching about the marks of a healthy church, I'm not simply taking points that we've ticked the box for. Tetapi kita akan belajar semua hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang juga saya percaya akan mengkoreksi akan hidup kita sebagai satu gereja. And I will preach about and study together how even points that may correct us in our life as a church. Dan harap kita semua boleh bertumbuh berdasar kebenaran firman, makin menyerupai Kristus, makin sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. And we can grow from the foundation of God's word to be more like Christ, to be more pleasing to God, and to have its peak in Christ, who is the head of the church. Saudara sekalian, disinilah saya juga melihat dan harap saudara juga bisa melihat, mengerti bahwa tanggung jawab saya yang utama adalah sebagai seorang pemberita firman dan juga di dalam doa. And I hope you will understand that my greatest responsibility is in the word and in prayer. Kalau saudara membaca Kisah Para Rasul pasal 6, saudara akan mengerti akan prinsip ini. If you read Acts chapter 6, you will understand this principle. Di situ ada persoalan di gereja, mula-mula ketika jumlahnya semakin banyak maka ada kegelisahan. And so the disciples were increasing in number, and there was a great problem happening back then. Bahwa khususnya di janda-janda yang berasal dari Yunani, jemaat Yunani, bukan orang Yahudi, orang Yunani, mereka merasa tidak diperhatikan di dalam pembagian makanan di dalam gereja itu. And where the widows of the Hellenist people seemed like they were not taken care of in the distribution of food.
Maka para rasul, pemimpin gereja pada waktu itu mengatakan kalau ini terus berjalan ini sesuatu yang tidak baik. And the apostles, the leaders of the church, said this is not something that is good. Maka para rasul itu berkumpul dan memilih 7 orang yang penuh roh dan hikmat untuk melayani kebutuhan ini. And these people gathered and chose 7 people full of the Spirit and wisdom to solve this issue. Dan alasannya dan kemudian alasannya seperti ini. And this is their reasoning behind it. Mengapa dia memilih 7 orang untuk memenuhi kebutuhan ini? Supaya para rasul, kami bisa memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. They picked these 7 people so that the rest of the apostles will devote themselves to prayer and to the ministry of the word. Bukan pelayanan meja, diakonia, pelayanan-pelayanan yang lain itu tidak penting. Bukan itu poinnya. It is not that the ministries of deacons and serving tables is not important. Karena orang yang dipilih adalah 7 orang yang penuh roh dan hikmat. Berarti ini pelayanan yang penting. Because the 7 people chosen were full of the Spirit and of wisdom, therefore dictating that it is important. Tetapi sebagai hamba Tuhan, meskipun kami bukan rasul, tetapi sebagai hamba Tuhan yang Tuhan pilih secara khusus, biarlah kita boleh memprioritaskan pekerjaan hamba Tuhan di dalam doa dan pelayanan firman. But as God's servant, as the pastor, we devote ourselves to prayer and ministering the word. Juga bukan berarti saya tidak melayani pekerjaan-pekerjaan yang lain. And it does not mean that I don't serve in other areas. Ada begitu banyak pekerjaan di dalam gereja ini. There are many places where we can work hard in this church. Kita perlu memikirkan untuk pengembangan gereja. We as pastors think about how we can expand our church. Kita membeli tempat ini, kita membeli tempat di sebelah, membeli tempat 2,4 juta, membangunnya, merenovasinya itu sesuatu pekerjaan yang tidak mudah. And we have bought this building and the building next door of 2.4 million, and to think of how we can renovate this church. Dan banyak keputusan-keputusan yang penting itu saya yang ambil bersama-sama dengan pengurus tentunya. And some of the decisions we made, I made together with the committees of the church. Saya juga melayani pelayanan pembesukan, mendoakan orang dan sebagainya. And also the ministry of comforting the sick and grieving, and to pray for them as well. Mempersiapkan pelayanan remaja dan juga pelayanan-pelayanan yang pemuda dan sebagainya. And to serve in the teens or the youth ministry as well. Tetapi biarlah kita tahu, mengerti bahwa gereja mula-mula juga mengajarkan kepada kita seperti prinsip firman Tuhan, pekerjaan firman, pelayanan firman dan doa, itulah pelayanan yang utama yang harus dikerjakan seorang hamba Tuhan. But even the early church teaches and shows us that the pastor's job is to devote themselves to prayer and ministering the word. Dan inilah yang juga Paulus katakan kepada Timotius, anak rohaninya yang Paulus tempatkan di Efesus untuk menjadi gembala atau pendeta di gereja itu. And this is what Paul also wrote to Timothy, his spiritual son, when he was placed in Ephesus to serve the church there. Setelah pasal 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 mengatakan tentang pentingnya sentralitas akan firman Tuhan. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 speaks of the importance and centrality of God's word. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang dinafaskan Allah itu, all scripture, seluruh firman Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia, seluruh jemaat Tuhan, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Where it says that all scripture is breathed out by God and profitable for teaching and reproof and correction and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Setelah mengatakan sentralitas firman Tuhan, lalu kemudian pasal yang keempat selanjutnya, Paulus memberikan perintah yang sangat penting ini kepada Efesus, gembala di Timotius, gembala di Efesus. And after speaking of the centrality of God's word, Paul charges Timothy a very important commandment. Who is the head of the Ephesian church? Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by appearing in his kingdom. Introduksinya sangat-sangat serius. And it is quite the serious Ini introduction. perintah yang dia katakan di hadapan Allah, di hadapan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. It is a charge he laid before the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead. Perintahnya hanya satu kepada Timotius, kepada pendeta Timotius. And the one charge he laid on Timothy, the head of the church. Beritakanlah firman. Preach the word.
Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah, beritakanlah nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Saudara sekalian, biarlah keutamaan firman dan bagaimana mimbar memberitakan firman yang terekspresi di dalam expository preaching menjadi tanda yang pertama yang kita boleh belajar melihat gereja yang sehat atau yang tidak sehat. May the importance of God's word and the expository teaching of the pulpit show us a church that is healthy or perhaps unhealthy. Saya tidak peduli saudara bicara tentang lokasinya, tentang bersihnya, tentang apa itu adalah secondary. I don't care if you are talking to me about the location or the ease of access. That's all secondary. Ada orang-orangnya yang ramah, ada orang-orangnya yang dingin, itu pun juga secondary. People who are cold or perhaps warm and kind, it's all secondary. Bisa macam-macam karena gereja terdiri dari macam-macam orang yang berbeda-beda. And the church is made up of people from many different places. Tetapi suatu yang kita bisa lihat dengan jelas, apakah gereja itu adalah gereja yang berpusat kepada firman, adalah apakah dia memberitakan firman, khotbah di mimbar, adalah bersifat expository atau tidak. But what the mark of whether we can see that the church has at its foundation and at its core the word of God is whether it preaches in an expository nature or not. Sabtu ini Yijin akan berkhotbah mengajar di MPF bicara tentang good reason to leave the church. This Saturday, Vicar Jin will be preaching to the MPFs on good reasons to leave the church. Mungkin ini salah satu reason yang valid. Sudah melihat apakah gereja itu memberitakan firman Tuhan secara eksposisi. And perhaps one valid reason is whether you see this church preaching in an expository nature or not. Karena firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia bisa membedakan pikiran-pikiran dan sikap hati kita yang paling dalam. Because God's word is the living word that, like a double-edged sword, which pierces marrow and bone, splitting soul and spirit. And saya percaya saudara, biarlah saudara datang juga ke gereja ini, datang saudara expect bahwa hamba Tuhan, pendeta, memberitakan firman Tuhan. And I would hope that you as the congregation expects the preacher to preach God's word. Bukan memberitakan ide-ide politik, kesulitan manusia dan sebagainya. Not preaching about political agendas or ideas or the difficulties of mankind. Tentu itu penting untuk mengerti apa yang menjadi tantangan, kesulitan, menjadi konteks di mana kita hidup. Itu mungkin perlu menjadi pemberitaan konteksnya. And of course, this may be important to teach us about the context of where we are living in this day and age. Tetapi yang terutama adalah memberitakan firman apa yang Tuhan kehendaki secara eksposisi dan kemudian memang diterapkan dalam konteks hidup kita hari ini. But what is important is in preaching the living word and placing it in an expository context for our lives. Biarlah saudara boleh sungguh-sungguh juga semakin menghargai firman Tuhan yang diberitakan di atas mimbar ini. And may you truly value the words that are being preached on the pulpit. Kalau itu adalah perkataan Tuhan, itu adalah eksposisi daripada Alkitab itu sendiri. Biarlah kita boleh taat, kita boleh kagum seberapa terbatasnya hamba Tuhan memberitakan itu, tetapi sepanjang dia setia memberitakan firman, biarlah kita boleh taat dan boleh menerimanya dan boleh sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. And so no matter who is preaching and how weak they may be, as long as it is exposing the word of God, may we be obedient and listen to them. Saudara sekalian, saya akan tutup khotbah hari ini dengan memberikan kepada saudara, membawa kita melihat satu klip dari YouTube. I would like to close this sermon today by watching a clip from YouTube. Membawa kita mengerti dan menghargai sekali lagi akan betapa berharganya firman Tuhan itu. For us to be able to see how important it is and to be able to see how important is the word of God. Ini adalah klip tentang suku Kimial di Papua Barat. And it is about the tribe of Kimial in Papua. Ya, West Papua. In West Papua. Dan ini adalah terjadi di bulan Maret tahun 2010. And this happened in 2nd of March 2010. Ketika mereka, suku Kimial di Papua itu pertama kali menerima perjanjian baru, Alkitab perjanjian baru di dalam bahasa mereka sendiri. And how this tribe received for the very first time the New Testament in their own language. Sudah perhatikan bagaimana respons mereka.
bagaimana mereka menghargai firman Tuhan. And you can see their response in valuing God's word. Silakan. Traffic advisory Mike Alpha Delta from Sintani to Corupa, now crossing the ridge just above Sela, maintaining 1-2000. There'll be a big party when we land. They'll be dancing and singing, and it'll be pretty amazing. Darana nyundi yubu da abna gigip memero. Dara memero kom. Sumni ni wenena nyundi yubu nisin. Mati yut sampai wahyu. Gigip dangkal wenena. Wera yoksimna igin kom. Kiaman. Light Valor Mike Alpha Delta landing Corupa. Light Valor Mike Alpha Delta on the ground. The one pastor had said, it says in the Gospel of John that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus is that Word, and Jesus is coming, and we need to be there to meet Him. Just blew me out of the water. I thought, Lord, this is how we know that it's you doing something here. And then they handed it off to the older believers, and one of the ladies, just spontaneously, I don't think they had planned for her to say anything, but she just said, we have taken God's word, we've accepted it, we've put it into our hearts, and now we're going to give it to you young people who need to also take it and accept it.
and walk with God as He teaches in this Bible. So they handed it off to the younger believers, and the crying and the sobbing that took place there was it was something totally unexpected to me, because I knew they would be happy. But the emotion that came out was just so overwhelming to me. I thought, we have no idea. We have had the Word of God for so long. We have taken it for granted. We have resources, we have translations, we have, all these different things, and we don't cherish it. We don't realize what a precious gift we have and hold in our hands. And these guys were realizing that and saying, God, you've come to us through the Word. Nana emiyong kiblam nuna boka na yo kumbok neri masyarakat emiyong mapon ni sinap ni emiyong se ngingulam opti na ngingulam na yung neri igil na kikip lawa piu pertanyaan lama paros sengena ta ngingulam nung ne kana kikip pesarop pesingding kayo. The Kimyals always had a love for the Word. They had prepared this ark sort of thing for the Bibles to be put in. They know the Word. They can quote the Word. They're very good at memorizing. I mean, we've had one lady that has memorized whole books, and she'll sit there, and as she talks with you, she will, it's just like it says in Ephesians, and she'll quote 3 or 4 or 5 verses at a time. And so they love the Word of God, and just to see them with it. Jadi bisa puluhan na ngingang lok. Imeyong si bebe yaka bep naklong ngingang ulam siyo. Ti imeyong si bebe bep nak delibop. Kamin na ano sungan ulam kumbok. Sumne na imeyong di mi yeso kada sut bisi kubuka. Imeyong di yubune na membib siang. Panune di menak del siang sumne ne. Sembib no. Ti ngingang ulam neo. Nana imiyong di yubu amulatlam sisi wenena Indonesia yubu di babe, Lani yubu di babe, Yali yubu di babe, Nalcha yubu di babe na amulatlam sisi. Amulatlam sino et pare tahun so amulatlam sino bok. Tanggal 16 Maret nenegena imiyong di buku Alkitab koruk pun yubu koma Kimyal yubu. Nundi sayak majung kiyokwen ane na neri mal. Emiyong mapo mulatlam sununa nundi yubu raib samona na sambonun koma. Yoko yubu sampane di on buku kemelam neri ompat sunun kom. Ane na goruk pun yubu anda ot wen ising kempat neri berada ompat sununa aboka neri kanga ngingang ulam niyo. Tanggal 16 Maret ane gena. Kam yak de ya yubu nenege. Kigip nundi suku Kimyal sokowak. Kigip yung giyawan nunne kigip. Dawub di salbay abdi. Gigip nundi nang loma gigip debab. Abo kan nundi kangan yang loko lamsil. Pep nak delim na. Sumne ne. Emi yung na yung aba kiplam na. Ano se. Di man de ya yu ne ke lak dep ne ya se. Di man de ya ne ke na. Wene ya ko dep la di man de ya ne na de la ako buka sampai pokoprak na orum lela.
Saudara, kalau film kesaksian ini tidak menggerakkan hati kita, saya tidak tahu lagi apa yang bisa menggerakkan hati kita. Brothers and sisters, if this video does not move your hearts, I no longer know what will move them. Tapi biarlah kita bukan hanya hatinya digerakkan, tetapi kita boleh sungguh-sungguh makin menghargai firman Tuhan. May our hearts not just be moved, but to truly value God's word. Baik hidup kita sehari-hari yang begitu banyak Alkitab, ada ratusan Alkitab di handphone kita. And for us in our daily lives who have easy access to the Bible even on our phones, Biarlah saudara membaca, merenungkan firman Tuhan yang adalah hidup itu sendiri dan yang memberi kehidupan, menopang hidup kita. and may you continue to read and ponder on the word that is life itself and continues to guide us. Dan bersama-sama juga kita boleh membangun akan gereja yang kita adalah anggota di dalamnya menjadi gereja yang berpusat kepada firman. And we can encourage one another to be a church that has at its foundation the word of God. Itu menjadi salah satu juga bagian kita boleh ajak orang-orang teman-teman di luar sana yang belum mengerti kebenaran ini boleh kembali kepada firman. And we can ask our friends out there to come and return to the word. Mendengar khotbah eksposisi yang khotbahkan semua apa yang sesetia mungkin dari apa yang Alkitab sendiri berikan, ajarkan kepada kita. To listen to expository preachings that faithfully talk about what the Bible teaches for our lives. Mari kita berdoa. Let us pray. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Let's all stand together, sing one more time. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Tuhan, pimpinlah kami gerejamu menjadi gereja yang berpusatkan kepada firman. Lord, please lead us to be a church that holds your Bible at its center. Dan pimpinlah hidup kami, supaya hidup kami, seluruh yang kami kerjakan di dalam keseharian kami, juga adalah hidup yang berpusat kepada firman. And teach us that every aspect of our lives that we live out will also have at its center your word. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. So that it is a life filled with your word that is according to your will. Hidup yang memuliakan akan nama Tuhan. A life that glorifies you. Biarlah orang lain juga boleh melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa di surga. So that others may see our good works and glorify the Father. Tuhan berkati dan pimpin setiap kami. Please bless and lead each and every one of us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ we give thanks and we pray. Amin. Amen.